बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। नाज़रीन, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का खुसूसी इजलास आज हुआ, जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म साहब की जानिब से काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर शुक्रिया अदा किया गया चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ का कि बहुत उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने तमाम तर क्रेडिट जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब को दिया। और इस सब में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने में आई सामने कि अली अमीन गंडापुर साहब खड़े हुए थे, उनके साथ फिर सिंध के वज़ीर आला, फिर वज़ीर आज़म साहब, उसके साथ फिर मरीम नवाज साहिबा और उनके बराबर में बलोचिस्तान के वज़ीर आला। अब ये भी आज एक जो आइस ब्रेकिंग एक काइंड की हुई है वो यही थी कि अली अमीन गंडापुर साहब का कल हमने वीलॉग में आपको बताया था कि कल तो एक दूसरे के खिलाफ पर्चे करने की धमकियां दी जा रही थी और वफाक जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के पीछे पड़ा हुआ है। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कल अपनी थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स में कहा कि जी इनके ऊपर भी DI खान में पर्चे हुए हैं, अगर ये मेरे साथ ये सब करेंगे तो मैं भी इनके खिलाफ जाऊंगा और मैं भी इन लोगों को देखता हूं फिर कि ये क्या करते हैं। और उन्होंने कहा कि आप खैबर पख्तूनख्वा को, शायद इनकी आवाम को आप कमजोर समझते हैं या आप इनको थोड़ा सा जरा हकारत की नजर से देखते हैं, इस वजह से आप लोग ये सब कर रहे हैं, तो ये आप लोग की खाम ख्याली है। बहरहाल हमें बड़ी खुशी हुई वो तस्वीर देख के कि अली अमीन गंडापुर साहब भी साथ में खड़े हुए थे। देखें, पाकिस्तान के लिए एक अंडर वन अम्ब्रेला, ये हम लोग शुरू से ही एक बात करते हैं कि जहां पर पाकिस्तान के मफाद की बात आती है वहां पर अपने तमाम तर अपनी सियासत को भुलाकर आप लोग अंडर वन अम्ब्रेला खड़े होके और आप लोग मुल्क की खातिर एक दूसरे के साथ मिलकर बातचीत करें। बाकी इख्तिलाफ आप लोग रखें, ये भी एक जमहूरियत का हुस्न है। ऑपोजिशन एक अगर क्रिएट हुई हुई है, ऑपोजिशन का एक सेटअप है, वो सेटअप इसीलिए क्रिएट किया गया है ना कि अच्छा जी वो चेक एंड बैलेंस रखे। लेकिन वो चेक एंड बैलेंस जो है वो आपको मालूम है कि वो इसी वजह से नहीं हो पाता कि ये लोग लड़ पड़ते हैं, ये लोग ठीक नहीं करते। बहरहाल खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का खुसूसी इजलास जो है उसकी थोड़ी सी इनसाइट्स आपको बताते हैं। SIFC की एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सदारत में आज हुआ। इजलास में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। चारों सूबाई वज़राए आला ने भी इजलास में शिरकत की। इस इजलास का मकसद निगरान काबीना की मौजूदगी में काबीना को ब्रीफिंग देना थी। कमेटी को SIFC के इक़दामात और सरमायाकारी के हवाले से अब तक बड़ी कामयाबियों पर ब्रीफ किया गया। मुल्क की मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। कमेटी ने जून 2023 में SIFC के क़याम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत को सराहा। कमेटी ने इज्तिमाई सोच के ज़रिए SIFC को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया और कमेटी ने पॉलिसीज़ जारी रखने और दुरुस्त इक़्तिसादी तरजीहात के तयन के लिए मुल्क के मफाद में सख्त फैसले लेने पर इत्तेफाक किया। साबिक निगरान वज़ीर आला वज़ीर आज़म जो है अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना और वज़राए आला को मनसब संभालने पर मुबारकबाद भी दी। इनका टेन्योर भी अनवारुल हक काकड़ साहब का इंतहा से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। ऑब्वियसली एक आईनी बहरान एक जन्म ले गया था पाकिस्तान के अंदर कि केयर टेकर सेटअप जो है, जिसने कभी भी इतने लंबे अरसे तक लंबे टेन्योर के लिए अपनी गवर्नमेंट नहीं की, उसमें केयर टेकर सेटअप जो है अनवारुल हक काकड़ साहब हों या आपके मोहसिन नकवी साहब हों, केयर टेकर वज़ीर आला पंजाब, इन्होंने एक बड़ा मैसिव लेवल पे इन लोगों ने काम भी किए और ऐसे फील हो रहा था उन केयर टेकर सेटअप के अंदर जैसे हुकूमत है ही इनकी और प्रॉपर एक मुंतखब हुकूमत है। आर्मी चीफ ने मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल सपोर्ट के अज़्म का इयादा किया। आर्मी चीफ ने हुकूमत के मुआशी इक़दामात को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। इसके ऊपर आर्मी चीफ साहब का शुक्रिया अदा करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं अपने आर्मी चीफ के कि उन्होंने 16 माह की हुकूमत के अंदर बहुत ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और इसमें कोई दो राय नहीं है। जनरल आसिम मुनीर साहब ने सिपहसालार हैं पाक फौज के, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दौरे भी किए थे इंटरनेशनल पाकिस्तान को इस माशी भंवर से निकालने के लिए कि चलें डिफरेंट फोरम्स के ऊपर। ऑब्वियसली आपको पता है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर तो इंटरनेशनली भी अब ट्रस्ट नहीं किया जाता।
تو آپ کو پتا ہے کہ چاہے ٹڈی دل ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، جو بھی ہو، اس کے اندر پاک فوج ہی فرنٹ لائن پہ رہتی ہے، پاک فوج ہی ہر جگہ پر آتی ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں نے کبھی ایسا سسٹم ڈیولپ ہی نہیں کیا کہ پاک فوج اگر ایک جگہ پہ انگیج ہے بیرونی خطرات سے لڑنے کے لیے تو اندرونی خطرات سے ان کو سائیڈ پہ رکھا جائے، لیکن نہیں، جہاں پر زلزلہ آتا ہے وہاں پر پاک فوج کے جوان جاتے ہیں، جہاں پر کہیں سیلاب آتا ہے پاک فوج کے جوان جاتے ہیں، جہاں کوئی بھی ریسکیو کا کام ہوتا ہے پاک فوج ہی فرنٹ لائن پہ رہتی ہے۔ تو ان لوگوں نے تو میرے خیال سے یہ تو صرف باریاں ہیں، نمبرز ہیں، یہ لوگ باریاں لیتے رہتے ہیں اور ان لوگوں نے کام کوئی نہیں کرنا۔ اینی ویز شکریہ ادا کیا شہباز شریف صاحب نے، بڑی اچھی بات ہے، آپ نے شکریہ ادا کیا جی۔ بہرحال افواج پاکستان نے مکمل حمایت کا یقین دلایا، آرمی چیف نے ملک کی حقیقی اقتصادی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے محفوظ اور سازگار ماحول فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ مشکل وقت میں SIFC آگے بڑھنے کا راستہ ہے اور ملک کی خدمت کے لیے ایسے فولادی عزم کی ضرورت ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایسا کہنا تھا۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ پر زور دیا کہ وہ سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھیں اور معاشی استحکام کی رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے ایک مربوط ٹیم کے طور پر کام کریں۔ یہ چیز تو کہہ کہ ہم لوگ پٹ چکے ہیں کہ آپ لوگ اپنے سیاسی اختلافات کو سائیڈ پہ رکھیں، ابھی 2 منٹ پہلے میں نے آپ لوگ کو یہ کہا ہے، لیکن اس چیز کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ اب علی امین گنڈا پور صاحب جو KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے والے کون؟ وہ یہیں سے گیا ہے، اسلام آباد سے، تو وفاق کے نالج میں ہے۔ اگر آپ لوگ ایک ہیڈ آف دا پروونس کو، اگر آپ ہیڈ آف دا پروونس کو اگر اس طرح سے اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ آپ لوگ جاری کریں گے تو اس کے بعد آپ یہ بھی کریں گے کہ اچھا جی معیشت کے لیے ہم نے انڈر ون امبریلا آنا ہے، اور آپ یہ بھی تلقین کریں گے وہاں پر کہ نہیں جی ہمیں تو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، یہ تو بہت غلط کام ہو جائے گا، ہمیں ایک امبریلا کے انڈر رہتے ہوئے ہمیں اکانومی کے لیے آگے بڑھ کے مل کے چلنا پڑے گا۔ تو مل کے اس طرح سے تو نہیں چلا جاتا جس طرح سے آپ لوگ ابھی چیزیں کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے ابھی بھی may the sanity prevail، سینس کریں چیزوں کو، اس چیز کو دیکھیں کہ ہماری معیشت کس طرف جا رہی ہے۔ ایک قوم کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ معیشت ہی ہے۔ اگر آپ کی معیشت سٹرونگ ہوگی تو آپ کی باہر ملک میں بھی عزت ہوگی، آپ کی دنیا میں عزت ہوگی، آپ کی ود ان دا کنٹری عزت ہوگی، آپ کی پاکستانی عوام میں عزت ہوگی۔ پاکستانی عوام تو اپنی کڑمس میں پڑی ہوئی ہے کہ اچھا جی میں ابھی بجلی کا بل کیسے دوں گا، میں نے کھانا کیا ہے، میں نے پینا کیا ہے، آپ لوگ ساری ان چیزوں میں پڑے ہوئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کے اوپر بھی اپنا کرم کرے، رحم و کرم کرے۔ وزیر اعظم نے بڑے قومی اقتصادی ایجنڈے کو مناسب انداز میں جاری رکھنے پر نگران حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ تو یہ نگران حکومت نے بھی بڑے بڑے تیر مارے تھے۔ بہرحال ایک چلتے ہوئے کوئک آپ کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس کی ایک تھوڑی سی کہانی بتا دیں۔ پنجاب اسمبلی میں ایک آج انوکھا سا واقعہ ہوا ہے۔ وہاں پر ویسے تو آپ نے سنا ہوگا کہ اپوزیشن واک آؤٹ کرتی ہے، آج اپوزیشن نے نعرے لگائے کہ جی چور ہے، چور چور کے نعرے لگے۔ اب ظاہر ہے صحافتی میری ایتھکس نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ تو لوگ ہر طرح کی جو ہے وہ بات کر دیتے ہیں، لیکن ایز اے جرنلسٹ مجھے مناسب نہیں لگتا میں وہ والے نعرے لگاؤں، لیکن وہ والے نعرے لگائے گئے۔ انتہائی غلط اقدام تھا اپوزیشن کی جانب سے، لیکن ہنسی ہمیں اس بات پہ آئی کہ پہلی مرتبہ دیکھنے میں آیا کہ اپوزیشن نے نعرے لگائے، حکومتی بینچز سے لوگ اٹھ کے وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ آپ یہ سوچیں وہ ایوان آپ لوگوں کا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ کو مینڈیٹ ملا ہے، مینڈیٹ لے کر آپ لوگ وہاں پر آئے ہیں، تو میرے خیال سے آپ لوگ کو ادھر سے واک آؤٹ تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال بجٹ کے اوپر بحث وہاں پر چل رہی تھی۔ مسلم لیگ نون کے جو رکن ہے ذوالفقار علی شاہ، انہوں نے اپنی ہی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے بجٹ کو جعلی قرار دے دیا۔ اب یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بجٹ پر ہونے والے پنجاب اسمبلی اجلاس میں حکومتی رکن ذوالفقار علی شاہ کا کہنا تھا کہ جعلی بجٹ ہے، بار بار مکھی پر مکھی ماری جا رہی ہے، سانس نہیں آ رہی، ہم بہت مشکل مراحل میں۔ شکر ہے اللہ کا یہ کسی ایک کو تو رکن کو تو یاد آ گئی بات۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی تو بالکل ہی ڈی سٹیبل ہے۔ آج بھی جو انڈر ون امبریلا، بڑی خوشی ہوئی، آنیسٹلی سپیکنگ بڑی خوشی ہوئی چاروں وزرائے اعلیٰ کو اور وزیر اعظم کو ساتھ ایک پیج پہ ایک تصویر کے ایک فریم کے اندر دیکھتے ہوئے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ چلو یار یہ ہیڈ آف دا پروونسز اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ایوری بڈی از ٹوگیدر۔ ان کے ساتھ چیف آف دا آرمی سٹاف بھی موجود تھے وہاں پر اس میں اجلاس میں۔ ساری چیزوں کو تلخیوں کو بھلا کے میرے خیال سے صحیح ہے، نیچے پالیٹکس کی ٹک ٹک کھیلتے رہیں آپ، وہ تو پاکستان میں کبھی بھی نہیں ٹھیک ہو سکتی، لیکن یہ کہ عوام کی خاطر اگر آپ لوگ سارے ایک پیج پر ہوں، صوبے ایک دوسرے کو ہیلپ کریں، صوبے سارے مل کے وفاق کو ہیلپ کریں، وفاق جو ہے وہ
सूबों को हेल्प करे, मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है इसके अंदर कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान विल राइज एंड शाइन। बहरहाल जुल्फिकार अली शाह जो नून लीग के रुकन हैं, उन्होंने ये बजट को जाली करार देते हुए मजीद कहा कि जहां ट्रांसपेरेंसी ना रखनी हो तो वहां इतनी मालूमात दे दी जाती हैं ताकि जहन काम ही ना करे। हम IMF के सामने लेटे हुए हैं, जराए आमदन का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए। उनका कहना था कि हमें समझाया जाए, पढ़ाया जाए कि हम क्या करने आए हैं, हमें अंधेरे में रखकर इस्तेहकाक मजरूह किया जा रहा है। तो अब ये बड़ी हैरत की बात है कि ये हकीकत बात है कि अगर ये देखें ना, आहिस्ता आहिस्ता ये आवाजें निकलेंगी बाहर। खान साहब ने भी कहा कि ये सेटअप नहीं चल सकता, बाकी भी बड़े सारे लोगों के तजिए यही है कि सेटअप ज्यादा अरसा नहीं चल सकता, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये नहीं है कि अगर ये PTI ही आएगी तो जी सेटअप मुल्क का चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, ये लोग जो कर रहे हैं ये टोटली गलत है, समझ में ही नहीं आ रहा, कोई रिलीफ ही नहीं मिल रहा। मुझे क्या लगे इस चीज से, कौन आ रहा है, कौन वजीर आजम है, कौन वजीर आला है, मुझे इस चीज से इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि मैं बिजली का फी यूनिट बिल कितना दे रहा हूं, मुझे आटा चीनी घी चावल दालें ये मुझे किस भाव मिल रही हैं, मुझे सब्जियां किस भाव मिल रही हैं, मेरा सर्वाइवल कितने कॉस्ट में हो रहा है, मुझे अपनी सर्वाइवल का है। इधर सर्वाइवल की जंग लड़ी जा रही है, तो कौमें तो ऐसी नहीं बनती कि आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बातों पे चले जाएं, हम कोई स्टोन एज में रहते। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का तो मतलब यही है कि अच्छा जी जंग, हम लोग एक दूसरे के जो है वो बोटियां नोचने को दौड़ेंगे। अच्छा ठीक है जी, अगर मैं बोटियां नोचूंगा तो मैं किसी से एक वन स्टेप अहेड होऊंगा, अदरवाइज जो है मैं तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता। यहां पर मेरिट्स पे आपकी जॉब्स नहीं है, आपका तालीमी निजाम का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, आपकी इकोनॉमी कोलैप्स हुई हुई है। ये मैं मायूस नहीं कर रहा, आपका जो एजुकेशन का सिस्टम है वो भी कोलैप्स्ड है। अब मैं आपको इस पे पूरा एक वीलॉग करूंगा अलग से कि खैबर पख्तूनख्वा की कल हमारे पास रिपोर्ट आई, डॉन की एक रिपोर्ट में देख रहा था, 25 यूनिवर्सिटीज खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी हैं जिनका वाइस चांसलर ही नहीं है भाई। उनके टेन्योर पूरे हो गए, 25 वाइस चांसलर पूरे खैबर पख्तूनख्वा में वाइस चांसलर ही नहीं मिले इन लोगों को। तो आप अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ बातें करते हैं, उन्होंने तो चले इनिशिएटिव लिया हुआ है। मरियम नवाज साहिबा को भी हम तारीफ करते हैं उनकी कि मरियम नवाज साहिबा भी इनिशिएटिव्स ले रही हैं, थोड़ा सा इन लोगों को टाइम दीजिए। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब से पहले की जो गवर्नमेंट थी, निगरान सेटअप वहां पे चल रहा था, हाजी गुलाम अली साहब आपके गवर्नर बैठे हुए थे, वो तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, वो तो चीफ होते हैं हर यूनिवर्सिटी का, वो होते हैं चीफ। आप एक 24-25 बंदा नहीं है पढ़ा लिखा वहां पर केपी में, जबकि लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। बहरहाल खैर, इसके ऊपर तमाम आपको डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि किस यूनिवर्सिटी का कौन सा वाइस चांसलर कब गया और कौन नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, में पाकिस्तान राइज एंड शाइन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।